Carbo loading before the marathon. One Bots Redemption Run. Hey guys, so let's run 21 kilometers today. Our first half marathon di ay ni guys. So One Bots Redemption Run. So stretching mi kay naulahin na mi, na late na mi. Hihi. Hapit na mag-start ana, mga pila na lang ka minutes. We're your biggest smiles because again we have our visual media partners, and of course we'd also like to thank Dito for partnering with us. Dito from... All right, ladies and gentlemen, we're almost at the countdown. Get ready. All right, 40, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. First station, nagbukbang na sa Rizal og watermelon. Ang dama dito niya. Bida-bida kay sa Rizal, una-una. Tabot kay Slura. Okay. 3K. 4K. Let's go. Saan? Padayon na. Tama dito sa Kuwalan. Yes, amin po. What? Ay, Pokare, ma'am. Ah, Pokare. Ano yung Pokare? Run! Lang, ito rin sila. May ay. 5K. Oh no! 6K. 6K guys. Ano na lang, mabuhay na. 7K. 8K. Last 2. Kapin. Para mag-turn na mi. Let's go. Let's guys. Magsabay rin may upat. Ikitsa kong kasabay ron kani. Oh no! Sakto gina yung istorya, Zel. 9K. Turning point na tayo. 1.5. What? Purot na lechon. Ay. Nice ka. Purot na lechon, te. Hindi na mo, kapi mo, bito nun, tara, bit. Bago na lang mo. Oh no! Ito sa amin diri, layo ni balikan. Tingin mo. Tapos, indaling. Oy, upat pag kabuo ko eh. Upat kay, plaster yan, i-plaster rin mo silupin. Ano tayo balunan? Mukbang. Ay, sa ako pa, mukbang ko. Ito na tawag magkaon sa unahan. Pwede mag-face mask. Ikaw muling eh, video lang ko. Ang daman mo. Walang mga yabo ba? Diyan sila may padala. Diyan ikadala niya kay bagpak naman mo. Di na ka mangload sa kung pakikidala. Di ka manood ha. Ista gida ini. Grabe. Huy! Hala. Taklo ba na eh? Ngita magagtaklo ba? Tinte. Mo gani. Ay na panglood ha. Ana, ang good me nga. Nangita mo good mig Pokare boss. Pare na. Lagot ko ninyo. 10.5. No. With our lechon. Wow. Anyways,
Ay, bandana. 11. Okay. Last 10. Oh, nag-Facebook. Dala ang string bag. Ano siya string bag? Thanks to me. Kaya sulod ani kay surprise. You wanna see? You wanna see, guys? Okay. Time to go. Let's go, let's go. 13K. 13K. Plus 8. 14K. Kamay na lang yun. Plus 7. 15K. Last 6 km. Way to go. 16K. Last 5. 17. 17K. Last 4. With our pacer. Sub 3. 18K. With our pacer. Last 3. 19K. Last 2. Let's go, let's go. 20 km. Last 1. Sub 2. Sub 3. Nice one. 80,000 pesos. Ang short, ang inyong short. Ako na sa likod. Okay. Mahalo na lang sa short. Touch sila. Mahalo siya. Mahalo. Kita nila vlog diri ko dito. Ka 21 po sila. Yes, boss. 21K done. Hey guys, nakauli na mi guys. Kapoy ni copy good. Nami sila kautarong. Hope you enjoy this video. Bye bye. See you on our next run. Okay.